Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pripremamo domaću baklavu. Baklava kraljica kolača. Još jedan jednostavan recept. Pripremite 500 g mljevenih oraha. Dodati 4 kašike šećera. Na početku pripremamo i agdu. 1 kg šećera, 1 litar vode. Agdu kuhati 10 minuta da vrije. Pred kraj kuhanja dodati 3 kolutića limuna. Nakon toga agdu dobro ohladiti. Za premazivanje otopite 250 g maslaca. Pokupiti mliječni dio. Potrebno nam je 500 g jufke za baklavu. Koristim okruglu tepsiju. Izrezati oblik radi lakšeg slaganja baklave. Jufke prekriti da se ne suši. Dok pripremamo ostalo. Tepsiju premazati otopljenim maslacem. Na dno tepsije redati 4 lista jufke. Svaki list premazati otopljenim maslacem. Sad nastavljamo slagati baklavu. Svaki list posuti mljevenim orasima. Za kraj ostavite 4 lista za prekriti baklavu. U srednji dio utrošiti komadiće jufke. Sve na isti način utrošite. Rukama pritisnite da se baklava izravna. Orahe rasporediti na rubove tepsije.
Na kraju baklavu prekriti sa 4 lista jufke. Svaki list ponovo premazujemo maslacem. Sačuvala sam i jedan list za prekriti baklavu. Baklavu možete prekriti i papirom za pečenje, da ne bi izgorla sa gornje strane. Baklavu možete izrezati na način koji želite, koji vam je najjednostavniji. Baklavu je potrebno dobro izrezati, zato je potreban oštar nož. Na kraju baklavu premazati sa malo maslaca. Stavila sam i zaštitni list da baklava ne izgori. Sad pečemo u dobro zagrijanoj redni na 180 stepeni, najprije 15 minuta. Nakon toga smanjiti na 150 stepeni i peći još 50 minuta. Pred kraj pečenja uklonila sam zaštitne listove. Baklava izgleda ovako, odvaja se od dna tepsije. To je znak da je baklava pečena. Sve dok se lijepi za tepsiju, za dno treba nastaviti još peći. Sad vruću baklavu zaliti hladnom agdom. Postepeno dodavati agdu da baklava upija. Nakon toga ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Već sljedeći dan pakujem u kutije i stavljam u frižider.
Nadam se da će vam se dopasti ovaj jednostavan recept za domaću baklavu, koju može napraviti svako. Hvala vam na gledanju i puno pozdrava do idućeg videa. Ne zaboravite pisati u komentare i ostaviti like, podrške ispod videa.